Hello students, kembali lagi dengan saya Miss Kiki. Kita hari ini belajar English conversation. We will talk about asking about age. Siapa yang tahu artinya asking about age? Asking bertanya, about tentang, age umur. Yes, kita akan belajar tentang bagaimana kita cara menanyakan umur seseorang dalam bahasa Inggris. Next. Oke, sebelum kita bahas bagaimana caranya, let's watch this video first ya. English Sing Sing. Silakan disimak videonya dulu. How old are you? Hello. Hello? Hello? Wow, a talking bird. How old are you? How old are you? I'm 5. I'm 5. I'm 5. Wow, he's cute. Wow, How old are you? I'm 5 years old. Oh, I'm sorry. Oh, my big sister is 8. Is she okay? How smart. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada questions and answers. Kalau pertanyaannya kamu ingin menanyakan berapa umurmu, kalian bilangnya how old are you? Jawabannya I'm 14 years old. Aku berumur 14 tahun. Kalau kamu pengen nanya berapa umur temenmu, pakai namanya. Misal, how old is Mika? Jadi kalian nggak boleh bilang how old are Mika, tapi karena Mika itu she, dia perempuan, jadi harus pakai is. How old is Mika? Jawabnya sama, she is atau Mika is 20 years old. Dia berumur 20 tahun. Berapa umur nenekmu atau berapa umur kakekmu? Nanyanya gini, how old is your grandpa? My grandpa is 60 years old. Sorry ya, itu harusnya titik, bukan tanda tanya. And then, gimana kalau nanyakan dua orang? Misal, kayak gini nih, berapa umur Fanny dan Vena? Berarti, how old are Fanny and Vena? Jadi, kalau lebih dari satu orang, kalian bilangnya are, nggak boleh is. Mereka, karena Fanny dan Vena itu mereka, kalian jawabnya, they are almost 3 years old. Mereka umur 3 tahun. Almost itu apa? Hampir. Mereka hampir 3 tahun. And then, kalau kalian nanya, berapa umurku gitu ya? How old am I? Yang ditanya jawab, you are 22. Jadi, yang informal biasanya nggak pakai years old. Kayak di video tadi, I'm 5. Hanya menyebutkan 5. I'm 5. Bukan berarti aku ada 5, tapi aku berumur 5 tahun. Tapi itu yang informal ya, digunakan untuk bahasa sehari-hari. Kalau di tulisan harus pakai years old. Okay? Do you understand? Nice. Nah, ini kita baca dulu ya. Ada Jane and Charles. Repeat after me. How many are there in your family, Charles? There are 5 of us in my family. There are 8 of us in my family. Are you the youngest one? No, I'm not. My sister Carol is the youngest. I have one brother and one sister. My brother is the oldest. How old is she? James is going to be 31 tomorrow. Please tell James happy birthday. Thank you. I'll tell him. Kita bahas isinya ya. Jane tanya nih, berapa banyak anggota keluargamu, Charles?
Charlesnya jawab, di sana ada 5 di keluargaku. Jane nimpalin nih, mereka di keluarganya Jane, di keluargaku ada 8 anggota keluarga. Kemudian Charlesnya jawab, are you the youngest one? Tanya ya, sorry. Apakah kamu yang itu kan muda ya? Kalau ditambahi est, maka artinya paling. Apakah kamu paling muda? Bukan. Saudara perempuanku Carol yang paling muda atau yang termuda. Charlesnya jawab lagi, aku punya 1 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Saudara laki-lakiku yang paling tua, the oldest ya, the oldest. Jane tanya, how old is she? Nah, ini yang ditanyakan, sorry ya, sebenarnya itu he. Berapa umurnya? Nah, dia jawab Charlesnya, James is going to be, akan berumur 31 besok. Please tell James, tolong katakan ke James, happy birthday, selamat ulang tahun. Charlesnya jawab, thank you, aku akan ngasih tahu dia. Next. Oke, ini tugas kalian ya. Kalian ada 2 tugas. Ini tugas yang A. Di situ ada dialog, kemudian ada blank spaces. Yang kosong-kosong itu kalian harus lengkapi berdasarkan kata-kata yang ada di tabel itu ya. Kalian bisa langsung nulis jawabannya di kertas. And then tugas yang B, berdasarkan dialog yang tadi, answer the questions below. Kalian harus jawab pertanyaan yang di bawah ini. Kalian juga bisa langsung nulis jawabannya di kertas. And then kalau udah, write your answers on a piece of paper, send it to my WhatsApp ya. Saya tunggu ya tugas kalian. Okay, thank you for today. See you.